अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज के इस व्लॉग में 3 अहम खबरों से आपको अपडेट करना है। पहली खबर ये है कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की जो पोती हैं वो शहीद हो गई हैं और इसकी तस्दीक भी की जा चुकी है। तफसीलात से आपको अपडेट करूंगा। और दूसरी खबर आपके साथ मैंने ये शेयर करनी है कि ओआईसी के इजलास से पहले एक वीडियो इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी की सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई है। वो क्या है वीडियो, क्या पैगाम दे रहे हैं उस वीडियो के अंदर, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी खबर मैंने आपको ये देनी है कि एक और हमास तैयार हो रही है। ये क्या मामला है, आपको तफसीलन बताता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, हम बात ये करेंगे कि जो हमास के सरबराह हैं इस्माइल हानिया, उनकी पोती की शहादत की इतलात आ रही हैं और मुख्तलिफ हमास के जो अकाउंट्स हैं वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं और ज़राए बता रहे हैं कि ये खबर दुरुस्त है, उनकी पोती शहीद हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से जो गज़ा पर बमबारी की जा रही है, फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम जो हमास है, जो जंगजू है हमास के, उनके सरबराह इस्माइल हानिया है, उनकी पोती रूई हमाम जिनका नाम बताया जा रहा है, वो इसमें शहीद हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ गज़ा में मेडिकल की तालिबा थीं। बुराक स्कूल है जहाँ पर यह हमला होता है और इस हमले के अंदर उनकी शहादत हो जाती है। और इस शहादत में नाज़रीन, सिर्फ उनकी शहादत नहीं हुई बल्कि उस स्कूल हमले पे जो मज़ीद 25 फ़लस्तीनी हैं वो भी शहीद हुए और उसमें इनकी भी शहादत की इतलात आ रही हैं। कुछ अकाउंट्स हैं वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं और हमास ने ऑफिशियली इसकी अभी उस तरह से तस्दीक नहीं की, लेकिन अकाउंट्स कह रहे हैं कि खबर दुरुस्त है, उनकी शहादत हो गई है। वहशियाना हमले किए जा रहे हैं, अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है, एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जा रहा है, हमलों में ख़वातीन और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और किसी तरह का भी कोई यहाँ पर ख़्याल नहीं किया जा रहा कि कोई जंग के भी नज़्म व ज़ब्त होते हैं। तो ये खैर एक खबर जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आई है। इससे पहले हमने आपको ये भी खबर दी थी कि जब नेतन्याहू का भतीजा हलाक हुआ था, जो इस जंग का हिस्सा था और जो हेड था स्नाइपिंग यूनिट का, स्नाइपर हेड था, उसको भी मारा गया। लेकिन अब ये कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी बदला लिया गया है नेतन्याहू की जानिब से, लेकिन खबर ये दुरुस्त है। दूसरी चीज़ नाज़रीन जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि एक वीडियो, ओआईसी का इजलास होने जा रहा है, शुरू हो गया इजलास। उस इजलास से पहले एक वीडियो बुजुर्ग शहरी की खासी इस वक्त तमाम तर सोशल मीडिया पर वायरल है। वो वीडियो में क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि एक फ़लस्तीनी बुजुर्ग हैं और उनके तमाम पोते पोतियां शहीद हो गए हैं। वो बुजुर्ग शहरी मैयतों के पास खड़े हैं, मैयतों के दरमियान में खड़े हैं और रोते हुए मुखातिब करते उस वीडियो में वो कह रहे हैं। वो वीडियो खासी वायरल है, लोग इसको, आप तक शायद वो वीडियो पहुंची हो, मैं आपको दिखा सकता नहीं कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन उस वीडियो में वो बुजुर्ग शहरी अपने शहीद पोते पोतियों की लाशों पर खड़े हैं और रोते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो उनको ये कहना कि ए अल्लाह के रसूल, मुसलमानों ने हमें नाकाम कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे पोते पोतियों, अल्लाह के रसूल से कहना कि हमारे टुकड़े होते रहे और आपकी उम्मत तमाशा देखती रही। ये वीडियो दिल को दहला देने वाली वीडियो है। आंखों में आंसू आ जाएं लोगों के जिनके दिल में कुछ इंसानियत है, वो रो पड़े इस वीडियो को देखकर कि किस तरह से वो बुजुर्ग शहरी अपने पोते पोतियों की लाशों पर खड़ा है और वो शिकायत कह रहा है कि लगाना जाकर ऊपर अल्लाह से और उनके रसूल से कि आपकी उम्मत ने सिर्फ तमाशा देखा और कुछ नहीं किया और हमारी जंग अगर हम हार गए तो उसमें ये उम्मत जिम्मेदार है जिन्होंने हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया। मैं आपको ये वीडियो जो वायरल है वो उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ नाजरीन कि ओआईसी का इजलास होने जा रहा है। तमाम तर सरबराहान पहुंच गए हैं इजलास में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान से भी, ईरान से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म सदर रईसी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, रवाना हो चुके थे कुछ देर पहले, अब पहुंच जाएंगे इस वीडियो के आप तक पहुंचने तक। तो ये ओआईसी का जो इजलास है वो बेहद बेहद बहुत ज़्यादा अहम है, बेहद ज़रूरी था इस इजलास का होना और बहुत ज़्यादा अहम है इजलास। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बड़ा जानदार इजलास होगा और इसमें अहम फैसले किए जाएंगे। इससे पहले ओआईसी के इजलास के अंदर क्या हुआ वो तमाशा हमने भी देखा, वो तमाशा आपने भी देखा, वो तमाशा मुखालफीन ने भी देखा, वो दुनिया ने भी देखा कि उसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पाए, सिवाय इसके कि हमने एक मुजम्मती बयान जारी किया और कहा जी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, बाज आए, वो बाज नहीं आए। अब आपको इस इजलास के अंदर फैसला कौन इजलास है ये, इसमें आपको डिसाइड करना है कि मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है, क्या आपका इत्तेहाद है कि नहीं है। दूसरा,
کیا آپ سفارتی تعلقات ختم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ یا نہیں کرنے جا رہے؟ عالمی لیول پر، عالمی اداروں لیول پر آپ کیا ان کے خلاف سزائیں دلوا سکتے ہیں؟ ان کو کیا آپ سزا کے حق میں آپ کس فورم پر جا سکتے ہیں؟ کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی سینکشن عائد ہو سکتی ہیں؟ تو بہت سارے بڑے فیصلے لوگ کہہ رہے ہیں اس اجلاس میں سامنے آنے چاہیے. اگر نہیں آئیں گے تو مسلم امہ کا جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور لوگ ان سے امید لگانی چھوڑ دیں گے. میں کوئکلی چلتا ہوں آگے. ایک اور بڑی اہم خبر اب تک میں نے وہ بھی شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ. میں نے ذکر کیا آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کہ ایک اور حماس تیار ہو رہی ہے. آپ کو تھوڑی شاکنگ نیوز لگے گی کہ ایک اور حماس کس طرح سے تیار ہو رہی ہے. تو جو ناظرین ماہرین ہیں جو اس جنگ کو ڈیپلی آبزرو کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اور حماس جو تیار ہو رہی ہے یہ مستقبل میں زیادہ خطرناک ہوگی. اس لیے ہوگی ان کے اندر انتقام کی آگ ہوگی. جن کے بچے جان کی بازیاں ہار گئے ہیں، جن کے پیارے جان کی بازیاں ہار گئے ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اس کا بدلہ لے کر رہیں گے. وہ اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے. ان کے اندر ایک انتقام کی آگ ہوگی اور ڈیفینیٹلی میں آپ کو یہ بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جس کا کوئی پیارا مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہے، اس کے اندر کسی لیڈر کی تلاش کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ کوئی لیڈر آئے گا تو ہمیں کہے گا ہمارے ساتھ چلو ہم بدلہ لیں گے. وہ خود سے تیار ہوتے ہیں. اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ حماس کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو یہ ناممکن بات ہے. آپ کتنے مار لیں گے؟ آپ نسل کشی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو خوف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انتقام کیا ہوگا، آپ کا انجام کیا ہوگا. تو اب جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو آگے فیوچر میں آپ کی نسلوں کو وہ سرپرائز پہ سرپرائز دیں گے. اگر آپ کسی کو لگتا ہے کہ طاقت کے زور سے اور بربریت کے زور سے آپ معصوموں کی آواز کو دبا دیں گے اور وہاں پر ان کے لیے ایک قبرستان بنا دیں گے اور اس کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ کچھ ہوا تھا، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ جو ایک اور فورس تیار ہو رہی ہے، یہ جو ایک اور لوگوں کے اندر انتقام کی آگ برپا ہو رہی ہے، یہ اس دنیا بھر میں تو ہے ہی ہے. دنیا بھر میں تو اس سے بات چل رہی ہے اور بھرپور طریقے سے بات چل رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو غزہ کے اندر لوگ ہیں ان کو کسی سے کوئی امید نہیں ہے. وہ بہت دیر انہوں نے انتظار کر لیا، مہینے سے اوپر ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ اب جو سوچ رہے ہیں، آپ کو تو خیر وہ میں کیا کہوں، آپ کو اور مجھ جیسے لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو مر چکے ہیں. زندہ تو ہم قوم ہے، ہم زندہ ہیں، آپ مر رہے ہیں، مر چکے ہیں آپ. تو ناظرین یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں. جو لوگ پاکستان میں ہیں، بھارت میں ہیں، دنیا کے جس بھی ممالک میں ہیں، وہ اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں، اس پر آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، جو اس پر کچھ ٹیکنیکلی گراؤنڈ لیول پر کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو اسلام کے مسلم امہ کے چیمپئن بنتے تھے وہ کدھر ہیں؟ تو یہ جو ویڈیو ہے نا بزرگ شہری کی جو اس وقت وائرل ہے، یہ ویڈیو ان سب کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا، جو تماشا دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اس پہ اس کی شکایت ہم اوپر جا کر لگائیں گے. ہمارے پوتے پوتیاں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کی بزرگ کی زندگی میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو. وہ کہتا ہے کہ آپ بچوں جا کر اوپر شکایت کرنا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کہ آپ کی امت تماشا دیکھتی رہی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھتے ہیں ناظرین، OIC کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ ویسے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں پریکٹیکلی کچھ فروٹفل ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ جاننا ضروری ہے. خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.